Ambe Aufo Radio Liberté ale kanumbaw ani alame baga belajele Liberté Télévision fene ka foli ke ka ɲɛsin aw ma an ka chaîne YouTube fene be yen nɔ an ba aw fo nin belajele sanfɛ ka yira aw la ka fɔ aw ka radio de do radio min ni a bɛ kunnafoni di aw ma min ni a sanuyalen do kunnafoni min ni aw tɛ ɲuguna yɔrɔ sɔrɔ a la ka da radio groupe ka crédibilité ni ka se ka o yira aw la cogoya min na o la an bɛ aw waleɲuman dɔn aw ka foli la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na bi ye araba ye octobre kalo tile 7 san 2020 o la bi maa minnu bɛna jɛ ni ka baara kɛ aw ye o maaw de filɛ nin ye nɛgɛw kɛrɛfɛ a bɛ maa min bolo ni waati o ye Jibril Sise ale de bolo bɛ nɛgɛw la ka foli kɛ a ye ale kɛrɛfɛ min ka jaw ta o ye Jakarija Danbele Roger Mila bɛ o kɛrɛfɛ ka baaraw la kɔlɔsi a bolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara ni o ye Jibril Sise ani ka fara Jakarija Danbele kan olu ka baara la sɛgɛsɛgɛlen do Mohamed Ɲangandu fɛ n'o o ye WhatsApp ye bile kɔnɔna na Jean Jakite ka fara Madina Kuyate kan olu bɛ yen nɔ n'aw nana aw bɛ sarangalali kɛ minnu na ni olu bɛ bilasirali siraw yira aw la nin baaraba in min filɛ nin ye a bɛ ka kɛ maa min ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ n'a ka timinandiya n'a ka galabu kɛnɛya kɔnɔna na o de ye PDG Alimami Samori Ture masakɛ mɔden masakɛ n y'o de fɔ Alimami kɔrɔba a ye a sen da yɔrɔ min na a ye daga minnu datugunen to Alimami Samori Ture a y'i sen da o ye ni ka o dagaw fana dayɛlɛ walasa min b'a to k'a fɔ hali bi diɲɛ k'a dɔn k'a fɔ Alimami kɔrɔba a ye baara o baara min kɛ ni ka olu sabati Alimami Samori Ture a y'i sen da o nɔ na ne maa min k'a fɔ k'i bɛ siga o la n'i sera a bɔdugu la i bɛna dɔn k'a fɔ a ye fɛn min kɛ ye Alimami Samori Ture ye fɛn min ye n'i bɔra faso la k'a fɔ ko n bɔra n faso la n ma se ka segin walima n bɔra n faso la n ma segin ni kunnawolo ye Ala ko tiɲɛ Alimami Samori tɛ o ye n'a seginna faso la don min i b'a ye a bɛ kunbɛn cogo min na i b'a dɔn k'a fɔ masakɛ mɔden masakɛ don siga tɛ o la donc an bɛ o foli kɛ ka ɲɛsin ma k'Ala ka si ani kɛnɛya d'a ma k'a ɲin'a fɛ a ka i cɛsiri hali bi a bɛ sira min kan ni anw yɛrɛ bɛ ka o sira ta o tuma na a kɛra ɲɛminɛ bere ɲuman ye anw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ sa bi an ka barosen an bɛ na o sigi nka yan'o cɛ hali bi n bɛ na ni kunnafoniw ye Soumaïla Cissé ka lahalaw n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fila bɛ yen nɔ maaw tɛ o différence bɔ dɔn ɲɔgɔn na anw ka jamana kɔnɔ mankutu ani kunnafoni mankutu an b'a fɔ o ma ko communication communication kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye communication dɔnbaw ye u bɛ min fɔ an ye la communication est un couteau à double tranchant communication tatɔ bɛ se ka tigɛli kɛ a segintɔ bɛ tigɛli kɛ o ye jumɛn ye communication bɛ ɲuman kɛ sira dɔ kan nka ni communication dan tɛmɛna a ɲumankɛtɔ bɛ yɛlɛma ka k'a jugumankɛtɔ ye donc Soumaïla a kanu bɛ an bɛɛ yɔrɔ a ko bɛ an bɛɛ yɔrɔ sabula maliden do jamanaden do a ye baara kɛ Mali tɔgɔ la diɲɛ fan caman fɛ ani farafinna jamana caman fɛ a ye Mali kunnawolo donc ni Soumaïla seginna Mali kɔnɔ malidenw cɛla o ye Ala ka barika da ani ka dugawu kɛ a n'a kɔ a n'a fɛ mɔgɔw ye nka n b'a ɲini réseaux sociaux kannaw maa tɛ se ka maa boli ka t'i da sago fɔ kunnafoni ni miirisu minnu bɛ ka tɛmɛ Facebook kan ani WhatsApp kan réseaux sociaux sanfɛ n b'a ɲini aw fɛ waati bɛɛ a k'aw méfier c'est vrai réseaux sociaux bi an tɛ se ka taa k'a to nka aw ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ kunnafoni minnu bɛ di a kan a k'aw yɛrɛ kɔlɔsi a kunnafoni caman na n fɔlɔ ye nin fɔ a t'i kɛ kunnafonidila ɲuman ye dɛ bi bɛɛ kelen bɛ kunnafonidila ye ka sɔrɔ hali n'i ka baara tɛ donc Soumaïla ko an b'a ɲini maaw fɛ an kɔni bɛ lahala min na o ye k'a fɔ ni anw sereyara ma k'a fɔ ayiwa Soumaïla bi yan an b'a fɔ maaw ye kunun anw yɛrɛ Liberté tɔgɔ la an bɔra aéroport la 22h
sous 10h wagati entre 18h en segna 22h wagati aklani mogami anga chaîne YouTube lajé ani réaction minnu soro yen ay mogami nunta lui la hala minnu fo donc tout est au conditionnel moka au yoro famia donc ni tara anga chaîne YouTube kan ani mogami nunta yu ga réaction be akan ni ba fait ka do liberté ka chaîne YouTube kono ka nga fait bela jele flé e ba sebe groupe liberté télévision no kera baroni ananga jemukan na fama be ibina na abela jele soro a sanfé bi baro sen on mena siri femi ka o de flé M5 RFP amaye gouvernement konnana nga kunafuni minnu ni olu temena o kunafuni mba yira ka fo M5 RFP ka fo ka mo sababe gouvernement kono nga tratado wa comité stratégique wiye la jere doke la jere mi ni umma kunafuni dila wele kene kan nya kuma fo hanna sula temena réseaux sociaux kan wiye téléphone tiku ka barawiye M5 RFP communiqué mimbla o communiqué in kono uya jira ka fo uluka mate gouvernement na minu tara gouvernement na u tara sirawere u fenga u matane M5 RFP ka tokoy ni oye ma sabay ñiningali yen nani nye bi kada kuna funu ñere cukuya kan amine jumna dew nya ka nga je ka nga hakilnanda di akan woni ngali folo e salama bise ka abisigide ka foko M5 RFP tege kura ka boni kola wa ka keleke tege ka ko ka boni kola woni ngali folo ni ngali flana sala ni flanche fangai abna se ka aywa san soro wa ka soro M5 RFP tala ni ngali sabana aw yere fe M5 RFP ogmunama do gouvernement ñingali nani nan muñere de be M5 RFP konnana ma minun tarani afrakule M5 RFP ka chebo sabaye ministry la ni M5 RFP anyema doye ajira inafo muntakatal maître muntakatal ka kuma sefe ni ayajira ka foko ma minun duna M5 gouvernement kono côté M5 RFP ka mawye aya fo kuna fon disoro sans fait no yien kuna fon disoro donc ñiningali nani flé mena sega ka minu bin nanzara kame wala sa be ka se ki ka tatata ala jemukay kunyo fene be ka se ki ka tatata ala anna sola jemukan wule ba famba bi bamananga ne fo nga mawre be minu ni jemukan kadi uye iba soro uluka bamanankan famuya mambun walma ka bamananga fo jelinte be ka se ki ta soro la. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Merci encore d'être câblés sur la radio Liberté, la 97.7 MHz. Également, ceux qui nous suivent sur Liberté Télévision. Et pour nous avoir, c'est sur Malivision 239 TNT Sat 41. Bienvenue à l'émission Audun Kodi en ce jour mercredi 7 octobre 2020. Voici le thème du jour. Le M5 RFP est-il le grand perdant du nouveau gouvernement? Deuxième question. Cette transition peut-elle réussir sans le M5 RFP? Troisième question. Pensez-vous qu'il y a eu une division au sein du mouvement du 5 juin? Quatrième question. Que faut-il faire? Donc, nous avons 66 74 33 48 biworo ni woro biwolonvla nani bisaba ni saba binane aniseki minu be woleli ke ka nyinu fe na be woleli ke abaka krefe radio nu faka no kera akwa kuma kan be jeya kanya abe sanuya kanya femi na be foma ko eco teke akorla la donc awni aw ambe nyon famia kuma la nega duru sera daile lembe aw ye sala M5 RFP sala ni nye ateka ko lende ka bwala wa ni ngali folo ni ngali fana flanchela fanga mina se ka nyesoro ni M5 RFP talawa allo Anche. Banche. Itoko ni jamu ibangole ka bomi.
Monsieur, s'il vous plaît, Bokar Traoré, Makan Krotan, Misra, Aïwa, Sala, M5 RFP et RFP, Mounier, a très coca bolé, a très coca jack à bon inawa. Bon, vraiment, ni ma téléphone grela, on te gaïka Makan Famia. Aïwa, maître Muntakatali a dit qu'à fond, minum be gouvernement na kouta la M5 RFP tola. D'accord, est-ce que ni flanche fanga yemena se ka nye soro ka soro M5 RFP tala? Ndanye nyanyera mbuluta nala ka jego. Mo da M5 RFP ka mo ba tini mu M5 kona. RFP mu M5 RFP kono sala bembalia de ba kono ni ode nana nini yewa. Ore do benye balo. Benye balo be mala drone ba kana ni sono nga u pangoro wa mo bui. Bo dro mun na o masela nyeso ala. Donc ni mun tena tara o do o ba dro le na ka tam. OK, merci. 66 74 33 48 biworo ni woro biwulu nani. Bisaba ni saba binane aniseki Radio Liberté de émission Audun Kodi. Allô? Allô, et toi ni jamu ba wole ka bomi? Umar Kanté assez. Umar Kanté assez. Aywa RFP M5 RFP a très fla kura ka boni ko ina dewa. Oui, ni M5 ni facile ka bo ko ina. Munana no RFP e ka jatimine la. Uga jechuga di naganu boli eta wama bali nere fana na kwa parce que nous be politique buna konka chugo mi e fasi chugo tano were ou masigina yo kwa parce que à tout kuna ka bisera que mais c'est chose qui a été faite à Kera quoi nous est facile nga voilà. Mais est-ce que RFP flanche fangai abina se ka nye soro ka soro M5 RFP ta kono wa? Bon, franchement, il y a sur le coup, on est en béga la nuit. Mais, ni chando sigira, kabitele, nous sigira. 66 74 33 48 biworo ani woro biwolonwula ani naani bisaba ni saba bi naani segin aw dun ko di allo. Allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Umar Togola ka bɔ Dawudabugu. Umar Togola Dawudabugu. E yɛrɛ fɛ M5 RFP a tɛgɛ fila kolen ka bɔ gouvernement ko in na wa? Non, bon ne bolo tɛgɛ ma kɔn gouvernement ko in na. Parce que a yɛrɛ ka fɔ ko mɔgɔ saba bɛ gouvernement kura in na quoi. Maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ mɔgɔ saba min bɛ gouvernement in na ko o tɛ M5 RFP tɔgɔ la. Bon ne bolo M5 RFP ne bolo ko jɛkulu fara ɲɔgɔn kan M5 RFP k'a créé. N'o semasi b'o la ni M4 fɛnɛ b'o la. Mais Maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ minnu taara olu bɛ jɛkulu wɛrɛ de kɔnɔ min bɛ M5 RFP kɔnɔ mais M5 RFP tɔgɔlamaw tɛ ninnu ye. Mais ne kɔni ne ka jɛkulu la ne bolo ko semasi bɛ M5 kɔnɔ no. Bon M4 fɛnɛ t'a kɔnɔ. M4. Ayiwa. Ne tɛ o dɔn. Bon semasi kɔni b'a kɔnɔ mo yɛrɛ sela turu semasi o bɛ M5 kɔnɔ. Mais est-ce que mɔgɔ e yɛrɛ fɛ farafarali dɔ de bɛ M5 kɔnɔ wa? Bon farafara de M5 kɔnɔ parce que M5 mɔgɔw u bɛ fɛ ka fɛn min kɛ olu y'a kun la ko min ye jamana farafara fɛn in na bon donc u ka laɲini ma se ka sabati. Bon o de na ni farafarali caman ye. Mais ne kɔni bolo kɔni gouvernement kɔni sigicogo an bɛ ne kɔni bolo problème man ka ye nin ko la bilen sabula ne bolo an bɛɛ ka kan ka jɛ de ka ninnu dɛmɛ pour que baara bɛ se ka ɲɛ u bolo. I ni ce. Awa. 66 74 33 48 66 74 33 48 Radio Liberté de l'émission Audun Kodi. Allô? Allô? Ante. Bonsoir, ça va? S'il vous plaît, monsieur, téléphone gré la donne. Il t'aura dit Jamou Bamboule Kabomi. Abou Maïga Kabobalabougou. Pardon? Abou Maïga Kabobalabougou. Monsieur Maïga Badalabougou. Oui. Et RFP, M5 RFP à Simbora ni gouvernement Koinawa. Bon, comme d'après la déclaration de Moutagatal, moi, on
on avait pensé qu'à un représentant de nous. Allez, a démenti ça, qu'à au M5 là. Donc, dans ce cas, nous, au mois du gouvernement, il ne doit pas être frustré parce que le moment où ils ont jeté beaucoup de notre côté, c'est la mauvaise gestion du pays qui a poussé ce mouvement à venir au bout. Donc, nous prenons de notre côté. Nous, on va du gouvernement là. Vraiment, on croit qu'Allah va tout. On va se faire poser et que les manières injustes en fonction de ça. Voilà, on est les militaires. On va dire ça. Oui, et donc, mais. Comment que nous, on va faire de notre côté. Donc, à quoi mais est-ce que RF Farafral doit de Koulou Nyerekono? On va demander la Farafral libérée. Du moment que vous avez une émission de la Cour, M5 vont prévu qu'il y ait catastrophe sur la sous-voie Koulouba. Ça, c'est un problème. Les deux actes qu'ils ont posés, on leur a demandé de présenter 3 CV. Ils ont présenté 14 CV. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une attente sereine entre eux. Vous devez vouloir faire de notre droit, on a tiré pour nous voyer. Donc, ça, c'est nous, on va dire que nous là. Bon, fallait signer quand on a acté nous poser qu'on peut prendre des références sur ça. Ok, merci beaucoup, Maïga. Monsieur Maïga, merci. 66 74 33 48 Bioro numéro Biolum Nani. Bisaba Binani Signalo. Anche. Et toi, ni Jambu Bangole Kabomi? Nana Kadija Kane Turokorobugo RF M5 Ninye Atre Bole Ninkoinawa. Ah bon, na bolo kura bola kanga ko bola fena. Muna? Parce que ne fait na manya ko ausiglende ni mu manya ko fo. Donc ausiglende politique kama uzo. Ah, ne comme ça, nous va baraka ka ba kan wa al ne fema ko wira ko ha bla wire. Mais est-ce que ni flanche fanga yere na se ka nyesro ni M5 RFP ta kono wa? O se ke ni re ma aduere. O ma adu ba se o re benete kula. O ga yo contribuer fambe fe. Oh donc là quand on se voit. Mais RF Farafrali de B M5 RFP re kono wa? M5 Farafrali de 66 74 33 48 Bioro Anworo Biolum Nan Bisabani Saba Binane Aniseki Radio Liberté de l'émission Aoudun Kodi. Allô? Allô, monsieur? S'il vous plaît, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. Votre nom, prénom, quartier. Ok. Vous nous appelez d'où? Vous avez Issa Traoré Nyamakoro. Issa Traoré Nyamakoro. Monsieur Issa, le M5 RFP est-il le grand perdant du nouveau gouvernement? Si, le M5 RFP est le grand perdant de ce gouvernement. Pourquoi? Parce que il y a la fissure. Farafarali ba fo bamananga na kwa. Farafarali bi M5 yere konona la mutaga ka kuma ni be otira. Ensuite Kaudim ye kuma laba munu fo to ko laba nunu konona la ko M5 sara M5 tira en fara la nyon kan ko ka ibeka de nyanga bo fangana ibeka bora fangana. Le M5 est mort de sa belle mort. Voilà, il a faut et chaque na ya faut tukamina. Voilà. Donc nous ça fana sigira o kuma kelen kan. Mais selon donc on va dire ka foko M5 et tukuni. Est-ce que flanche fanga nyereb na se ka sabati ka soro M5 ta kono? Abe sabati ka soro M5 ta kono na la. Afem ni na soro la maliko de do abe sabati ka soro M5 ti akono na la. D'accord. M5 tili. Anafa be te masika. Mais anafa te Tinidi ni parti politique nous parce que fangati olula olu fait pour servir M5 na bon alors que c'est massif fait ka mouvement politique même fait ka Mali fambe mine donc maintenant ni c'est massif tira et du moins ni M5 tira donc au déta ka di olula o ka continuer ñoko fait tuguni o damandi olula sera ka banfa donc maintenant olu fait ka dynamique de maintenir alors que nous fait pour profiter à la donc RF farafral de be M5 konnana ba Farafarali ba konona la ukumbala ka duwana mais asera yoro mina abida keneka Farafarali ba konona la benti a konona la voyez benta konona la mais transition be se ka reçu bel et bien ka sur M5 parce que M5 Malio
Oui. Oui, monsieur Traoré. Oui. Ministre saba bɔra a fɔra k'olu ye M5 mɔgɔw ye nka maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni taara de mais u tɛ M5 tɔgɔla ye. Awɔ o bɛɛ b'a jira k'a fɔ ko bɛn de t'u ni ɲɔgɔn cɛ sinon wagati min na u bɛ taa boulevard la. U bɛɛ lajɛlen mun ye kelen CEMAS ko kuma kun ti fɔ an ye MKK fɛn ninnu an yɛrɛ bɔra olu kalama kɔsani na de. Oui. Voilà donc wagati min na u bɛ taa boulevard la u bɛɛ ye kelen ye. Mais sisan hakilinaw tɛ kelen ye. N ye yɔrɔnin min f'i ye dɛ o de ye noyau yɛrɛ yɛrɛ ye. Misali ninnu bɛ fɛ k'u servi M5 na walasa k'u yɛrɛ relancer. CEMAS bɛ fɛ ka dankari olu la parce que c'est des concurrents. Au fait il faut savoir que parti politique bɛɛ lajɛlen sigira fanga de ɲinini kama. A sigira fanga ɲinini de kama. Transition yɛrɛ tɛ fanga ye o. Transition kɔfɛ o de ye fanga ye. Donc maintenant, olu bɛ fɛ ka don gouvernement la pour que ka se k'u positionner k'u servi gouvernement de transition ka wariw ale ni a matériel la ka se k'u yɛrɛ lancer. Bon ninnu fana u sɔminen don ɲɔgɔn na o. Bon CEMAS ye mɔgɔ saba minnu fɛnna Talia ale ni tɔ ninnu. Olu ye CEMAS ka pion ye. Donc olu de bɛna CEMAS ka politique baara kɛ sisan sur le plan national. Donc stratégie de tout. OK, merci beaucoup monsieur Traoré. Oui. Merci. Merci. Ravi vraiment de prendre part au débat. OK. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolum nan bisabani saba binani aniseki émission Audun Kodi Radio Liberté la 97.7 MHz. Allô? Allô? Antier. Wa Antier. Itoni jamu ba wole ka bomi. Monsieur Konate Jikoroni para RF M5 RFP ni u bolo bolé fanga koina. Otoa awiko RM5 de atu memali ko de la wa atu mera ko de la. Na munni mali ko do ni mali ko ndo tara. Ni mali ko ndo e manga foke bolo bola la parce que uli ataba mali ko de kama wa ya o yelu ya atabo yire de kama. Otuma ni afura ko fanga te se ta no ele taro ni do ni vote gara ni president tara otuma mali ko bande ya. Mais Konate, est-ce que Flankela Fanga est maintenant c'est qu'à Sabati ni M5 RFP Tala? Il va Sabati. Ah bon? À Sabati la mena. On lui a dit la caille de caille au mina. Il va toi mine qu'on a allé Moïma tapé Moïma a fait ça Moïma dans ma kinemaku. Mais Moga Sabatara Kafoko ulu tara kake ministry M5 RFP tokola mais maître Muntaka Tall Gakmana akoko non ko kulu do be M5 kono nunu be o kulu la donc o tarani o akilna de nte ko M5 RFP ka chebote donc o ba ira ka RFP be malia de buni nyongo chewa Malia be ke munda ta ni personnel ni no uri ati wa ni no de yo politician ni uri R5 mo ni dem tan mo ko mi lu maga ta munda ta ni go munda ta ni uri ta ko me si de yo uri na wari no de uri ta jamna kuro ko munda ta ni ta jamna kuro da aye mami ja uri ta jamna kuro mi ja ta jamna kuro me o be profiter de ga don ni fa ta foko ulu ko mali ko tere be munda ta da mali ko an ta don yari ka to dotuma nale tese ka malila aka te akele do gouvernement ko mais asiki jamina wolba a bolo gouvernement muna modla fo tese ka jamina la ko foi bolo ka do jamina na bolo do ko barakala te olu te ni won mele pedro minu bala aka du pedro ambe arab ka amboni gele ko. OK, merci. Et Konate 66 74 33 48 biworo ani woro biwolum nan bisabani saba binani ani seke Radio Liberté do émission Audun Kodi. Allô? Allô? Anche. Awante. Oui, ikre fe radio ibseka alefaga isabalika alefa. Itoni jamu ibangule kabomi. Monsieur Jakite Sirakoro Megetana RF M5 RFP niya abulo bole gouvernement ko ina. Bon, après c'est la solo c'est là parce que il vient pour boulevard là. Olu mago wala président kata. Bon, kura kana même se Mali gérer. Olu dain, olu ti foi na to no ta kata doron. Bon, et quand dit na kuma la me krefe. Ani ga shogo ga kuma la me krefe. Ani Muntaka kidunte.
bon an bɛɛ de olu dɔ mɔgɔ kelen de u bɛɛ bɛ tɔn kelen de kɔnɔ bon ne Choguel y'a jira k'a fɔ ko mun taara ko olu ka mɔgɔ tɛ gouvernement kɔnɔna na mɔgɔ ta min taara kuma wɛrɛ de ye kɛrɛfɛla la a tɛ k'o fɔ k'o fɔ chaîne nationale kan a tɛ k'o kuma fɔ. D'accord, mais est-ce que flancɛ fanga in yɛrɛ bɛna se ka kɛ fɛn sabatilen k'a sɔrɔ M5 RFP t'a la? O bɛ se ka kɛ kosɛbɛ kɛ. Olu m'a fɔ k'olu ta tɛ ko président ka taa wa Maliko ne Maliko kɔni don dɔrɔn a bɛ se ka taa ka sɔrɔ olu tɛ ne ko k'u problème appliquer o b'a yira olu tun bɛ ka propre intérêt de nɔfɛ. Mais e yɛrɛ fɛ bɛnbaliya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa parce que maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ gouvernement na mɔgɔ 3 ye ko M5 RFP ka mɔgɔw tɛ. Bɛnbaliya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ olu ka mɔgɔ de don parce que semence olu ye kuma fɔli min kɛ bɛnbaliya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinon bɛɛ ye kelen de ye parce que ale ma ta o dɔrɔn de don. Ale ma ta o ale tɛ se ka ta o parce que il est déjà fait ale ye fɛn kɛ ka tɛmɛ mun taara olu maliyɛnw tɛ wa. U bɛɛ ma jɛ ka kuma kɛlɛ kelen kɛ wa. N'olu taara e taara o sira même comme e taara i ni mɔgɔ min ka kɛlɛ kɛ ne kɔni taara aw bɛɛ kelen mais ne ko k'o t'aw ka mɔgɔ ye parce que e de ma ta. Olu ka mankan kun ye dɔrɔn a banna. Ok, merci. Merci quand même. 66 74 33 48 biworo ani woro biwolonwula naani bi saba ni saba bi naani ani seegin radio liberté do émission aw dun ko de min bɛ sigi kɛnɛ tarata araba alamisa juma allo allo i tɔgɔ ni jamu b'an wele ka bɔ min? Sulemani Bɛnkali don ka bɔ Korofina. Sulemani Bɛnkali. Chaîne Fokɛ e yɛrɛ fɛ ni M5 RFP e yɛrɛ fɛ ni M5 RFP tɛgɛ kolen de ye ka bɔ gouvernement ko la wa? Mali ko in na? Gouvernement ko transition gouvernement ko in na. Oui. Bon mɔgɔw n'u bɔra la. Bon ne bolo basima tɛ. U ye minnu ta ka u bila an gouvernement kɔnɔ. An b'a laɲini olu ka se ka kɛ an ka mɔgɔ laɲini sigilenw ye. Mais est-ce que flancɛ fanga in bɛna se ka sabati ka sɔrɔ M5 RFP t'a kɔnɔ? A bɛ sabati ka sɔrɔ M5 t'a kɔnɔ. Mun na? U bɛ dépend minnu taara. Olu ka se u ka ko kɛcogo la. Donc ka baara kɛ an ka kɛcogo la. Donc n'o kɛra bon an ka laɲini bɛ sabati. Mais mɔgɔ 3 taara M5 RFP tɔgɔ la Muntaka maître Muntaka Tall a ka laseli dɔw senfɛ diɲɛ kunnafonidiso dɔ la a y'a jira k'a fɔ o mɔgɔ 3 in tɛ M5 RFP ka mɔgɔ dile ko kulu dɔ de bɛ M5 RFP kɔnɔna na o y'olu ka mɔgɔw ye donc e yɛrɛ fɛ nin b'a jira k'a fɔ bɛnbaliya de bɛ M5 RFP yɛrɛ kɔnɔ wa? Ni kɔni b'o de yira a fɔra kɔni ko aw ka mɔgɔ dɔ b'a kɔnɔ ko parce que mɔgɔ 3 ma. Mais n'aw tilara k'a fɔ tuguni ko o tɛ aw ka mɔgɔ ye o b'a yira bon tiɲɛna bɛnba t'u bolo quoi. Bɛnba tɛ M5 Mali don mais olu ta kan ka kɛ ni min ma ɲi donc u ka wuli k'o sɛbɛn kɛ. Donc mais an ka don an ka jamana jɔ bon olu u k'o yɔrɔ to mɔgɔ wɛrɛw bolo quoi. Ok, merci Chaîne Focɛ an b'i fo. Merci an tile. 66 74 33 48 biwɔɔrɔ ni wɔɔrɔ biwolonwula naani bi saba ni saba bi naani ani seegin aw dun ko di allo. Allo. An cɛ. Somɔgɔw. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Umu Sise Lafiyabugu. Umu Sise Lafiyabugu. Sise muso e yɛrɛ fɛ nin ye M5 RFP tɛgɛ kolen ka bɔ flancɛ fanga ko in na wa? M5 RFP hali n'o nin kɛra u tɛgɛ kolen ka bɔ furancɛ fanga in na. S'il vous plaît, Umu de la téléphone gɛrɛ i la voilà. N'u u tɛgɛ kora ka bɔ furancɛ fanga in na. Oui. U n'o ka kan. Mun na? Parce que olu yɛrɛ de y'o u yɛrɛ fɛ kabiri a fɔra k'u ka nɔ di n'u ni 14 nɔ yɛlɛnna. Depuis o don kama olu yɛrɛ y'a jira k'a fɔ olu cilen don ka bɔ a la. Donc en voulant trop gagner on perd quoi.
yaya sinon olu yɛrɛ nakan an yɛrɛ bɛɛ tun b'u fitinin kow ta ye maliko de ye pilasi ko tɛ na aw y'o fɔ k'o kɛ solidaire ye ka don an kun anw ɲɛna jamana tun bɛ dingɛ min kɔnɔ i bɛ taa ka taali olu tun bɛ k'o dɔrɔn de ɲini mais n'o tilara ka na wolo fɛn wɛrɛ la ko olu ka pilasi ko ou bien gouvernement sigira olu ma don ne ɲɛna ni gouvernement in sigilen min filɛ an ka dugawu de kɛ ala ka nin gouvernement in ɲɛ k'a da an ma ni u bɛ fɛngɛ pilasi nɔfɛ u ka élection ma kɔnɔ. Mais Oumou Cissé, est-ce que en toute vérité ni flancɛ fanga in bɛna se ka sabati ka sɔrɔ M5 RFP t'a la fɛnɛ? A bɛ se ka sabati ka sɔrɔ M5 RFP t'a kɔnɔ. Awɔ. Munna? Parce que ni minnu talen filɛ nin jamanadenw bɛɛ bɛ ninnu dɔn u ka tiɲɛli nɔɔniw ka filɛ mɔgɔ kuraw de don. I y'a mɛn u ma deli ka don kolankolon na u nɔ fɛngɛ tɛ fɛnw na. M5 RFP kɔnɔ minnu bɛ kɛlɛ ni fɛngɛw la bi ka fɛngɛ a dɔw bɛ u ye gouvernement in bɛɛ kɛ an y'u nɔw ye an y'u ka tiɲɛli nɔw ye an y'olu fɛngɛ donc an bɛ Mali kura de ɲini an tɛ se ka to o mɔgɔ kelenw ta k'olu fana n'an ko IBK ka taa il faut un changement. Oumou Cissé, mun taga ka laseli dɔw la diɲɛ kunnafonidiso dɔ sanfɛ mɔgɔ saba min ni u taara M5 tɔgɔ la ko non ko u taara kulu wɛrɛ de tɔgɔ la mais M5 ka sira tɛ donc est-ce que e yɛrɛ fɛ bɛnbaliya de bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ wa? Bɛnbaliya de bɛ M5 yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ depuis u bɛ bɔ u kelen kelen na ka yɛlɛ Kati bɛɛ bɛ taa ni i ka fɛngɛ dɔw yɛrɛ tun ka matelas b'u bolo yen nɔ. Ah bon? Depuis M5 cira. Yaya. Awɔ. Yaya mun taga ka laseli mun taga ka laɲiniw ma sabati. Yaya. N'i y'a fɔ ko mɔgɔ saba min taara k'o tɛ M5 kɔnɔ. An b'olu dɔn ni M5 jɛkulu tɔgɔ de. U jɛra ka lutte kɛ ka bɔli ni fɛnw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fo kana se bi ma. Donc ni ala y'a kɛ olu ye mɔgɔ saba min sara olu de garijɛgɛ donna la maliyɛnw de don komi an yɛrɛw maliyɛnw de don komi mun taga mais il faut que a ka o de accepter ka fɔ denmisɛnnin ninnu fana an k'u lajɛ u dɛmɛ ni jaw ni barika de. Ok, merci Oumou Cissé. O ye ne ka kuma ye. Awɔ, merci. 66 74 33 48 biworo ani wɔɔrɔ 74 37 40 ani 8 radio liberté do émission aw dun ko de a bɛ se ka filɛ liberté télévision sanfɛ ni Mali vision b'aw bolo 239 allo. Allo, salam alaikum. Somɔgɔw bɛ yen tɔgɔ ni jamu i b'a wele ka bɔ min? Saka Balo Jarafaji. Saka Sidibe. Saka Balo fo ta furu la ye. Ok, Saka Sidibe n y'a faamu sisan. Somɔgɔw bɛ. Saka Balo, ça va? I ka denbaya don. Alhamdulillah, i yɛrɛ Balo. Bien, ok, a diyara n ye. I ka jamukan in kɔni ka fisa nka jamukan ye jamukan fankelen ye. Parce que minnu bɛ ka M5 mɔgɔw lagosi. Komi Saka Balo rapidement pour que n bɛnale pour que e bɛna faamuya dɔ sɔrɔ a la. Puisque c'est la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka hakilina gosi bɛɛ bɛ kuma ni i yɛrɛ ka hakilina de donc nous sommes en démocratie comme question min bɛ bila donc en fonction de ça i bɛ i ka argument défend ni argument min b'i bolo i bɛ se k'a kɔkɔrɔma don donc n bɛ question d'i ma sisan Balo donc ɲininkali fɔlɔ filɛ nin est-ce que e yɛrɛ d'accord mais e yɛrɛ fɛ est-ce que M5 RFP nin ye ayiwa a bolo bɔlen flancɛ fanga in gouvernement ko la wa? A ka bɔ a la, a bolo bɔra a la, mais mɔgɔw bolo bɔra a la, mais ala m'u bolo bɔ a la dɛ. Mɔgɔw bɛ se k'u bolo bɔ a la. Surasiw ninnu olu da M5 mɔgɔw dɔw bolo bɔ a la. Mais ala tɛ se k'u bolo bɔ a la, ala m'u bolo bɔ a la, u ka bolo bɔ a la, minnu ka k'u bolo bɔ a la, olu ka bolo olu da pɔli sera u bolo bɔ a la, u k'u da bɔ a la, k'u se bɔ a la. Fɛn dɔ bɛ hadamaden hali ni maanifin ma ɲi. Ni maanifin ɲuman min kɛ i k'o fɔ o de ka fisa hɔrɔnya dɔ ye. Balo, est-ce que flancɛ fanga in yɛrɛ bɛna se ka sabati ka sɔrɔ M5 RFP t'a la wa? Bon ni ala ko tiɲɛ a sabati basi. Munna? Parce que minnu bɛ k'a fɔ M5 mɔgɔw ta k'e jɔyɔrɔ ye mais surasiw mana fɔ k'u nana M5 ka baara dafa wa? Mais olu tɛ jɔyɔrɔ la, olu tɛ gouvernement kɔnɔ, olu ma fanga yɛlɛma yɔrɔ bɛ ta wa ka tila k'u bɛ k'a fɔ k'u mɔgɔ ja dɔ la. Jamana
jamana min bɛ bolo san kɔnɔ dɔn kɔmɔtɔ bolo aw ma jala jamana bɛ bolo san kɔnɔ dɔn jalama aw ma kɔmɔtɔ bɔ bolo la mɛ da minɛli ka bɔ yen jala ko fana ka ko la mɛ jamana bolo san kɔnɔ dɔn kɔmɔtɔ bolo fɔlɔ jamana fa ma don mɛ o sɔn dugu jala ɲini na a ka jamana bolo la. Minisiri ye maa 25 ye balo nka mɔgɔ 3 taara M5 RFP tɔgɔ la nka n'i ye Maitre Mutakatali Tall ka kɔrɔfɔw lamɛn a ye minnu fɔ diɲɛ kunnafonidisow sanfɛ a y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu taara olu tɛ M5 RFP ka maa dilenw ye nka kulu dɔw de bɛ M5 RFP kɔnɔ ni o ka maa dilenw don nin bɛ a yira est-ce que bɛnbaliya de bɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka tɔn kɔnɔ wa? bɛnbaliya tɛ M5 mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ Simasi de java kɛ. Ah bon? Simasi de java kɛ mɛ olu tɔgɔ di Kɔndu de java kɛ bɛnbaliya tɛ M5 tɔn min fara ɲɔgɔn kan ani parti min fana fara M5 ye java t'olu ye mɛ M5 Simasi de java kɛ. Ça fait pas que ko ɲɔgɔn ye quoi comme dɔw yɛrɛ tɛ ka minɛ na peut-être Simasi ye Kawudi bɛ ka kuma in fɔ mais adamaden n'a ye ko daminɛ ɲɔgɔn a y'a laban o de ka ɲi mais ne ka hakilina ye min ye nin ko in na ne t'a fɛ M5 ye badu gɔrɔma na normalement ni adamaden bɛ Kawudi min ye nin Kawudi Simasi maa min bɛ nin ye Turukɛ ye normalement ni java tɛ Simasi fa fɛ normalement ni M5 maa ma don Kawudi Simasi maa kuma ka don normalement na donc M5 kan ka tire jamana ka lajɛli kɛ n'u y'olu bolo bɔ a la kuma kan ka fara u siya kɛlɛ kɛ ka u se ka sɔrɔ sun jateminɛ gouvernement ko jateminɛ sisan. Ok d'accord merci. parce que ne b'a dɔn gouvernement kura min n'a ni sɛbɛra patina don ani bɛ ka gouvernement ale bɛ ka taabolo in jaw. Ok merci beaucoup Balo. Voilà et Balo Sidibé voilà 66 74 33 48 biworo ani woro biwolonwula naani bisaba ni saba binani ani seki radio liberté do émission aw don ko di na kɛnɛ bɛ sigi tɛnɛ tarata araba alamisa juma allo 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 reklena i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ye Mamadu Kuyate ka bɔ Bankɔni Sira ka bugu la. Sɛgɛsi Mamadu Kuyate Bankɔni Sira ka bugu monsieur Kuyate e yɛrɛ fɛ M5 RFP tɛgɛ bɔra ma sɔrɔ ni gouvernement ye transition in na e yɛrɛ fɛ u bolo bɔra la de? Bon ne yɛrɛ fɛ M5 RFP tɛ yen o. Ah M5 RFP tɛ yen mun na? Non parce que ninnu fɛn filɛ ko M5 RFP u farala ɲɔgɔn kan de ka mission dɔ de kɛ. Ni mission banna. Aw farala bɛɛ b'i ta de ɲini i yɛrɛ parce que a bɛɛ ye parti politique kɔrɔw de. Olu nana fara ɲɔgɔn kan de. Bɛɛ nana de n'i ka jama de bɛ yen. Bon n'a banna sisan bɛɛ n'i ka jama de bɛ k'a ɲini ɲɔgɔn fɛ. Mais Kuyate est-ce que furancɛ fanga in yɛrɛ bɛna na se ka sabati ni M5 RFP t'a la? Mais a bɛ sabati parce que n'an bɛ jamana ko de la a kan ka sabati k'a sɔrɔ M5 ko kuma tɛ yen nɔ jamanadenw de don. Minnu donna la minnu ye kɔrɔlen minnu ye kura ye n'i donna la kaban n'i ma garijɛgɛ sɔrɔ min na bi sini bɛ se ka garijɛgɛ wɛrɛ sɔrɔ. Mɔgɔ saba fɔra ko olu bɛ M5 RFP tɔgɔ la gouvernement kɔnɔna na nka n'i ye Maitre Mutakatali Tall ka kuma mɛn ale ko u bɛ yen nɔ kulu dɔ de bɛ yen nɔ u taara min ka sira fɛ mais M5 RFP ma u di nin b'a yira k'a fɔ e yɛrɛ la est-ce que e yɛrɛ fɛ bɛnbaliya de bɛ u ka tɔn kɔnɔna wa? Bon n'i ye Mutakatali kuma jateminɛ cɛkɔrɔba don n'o tɛ a filila kuma in na kosɛbɛ. Ah bon? Awɔ a filila parce que M5 RFP ale ka parti politique don o tɛ CND ye wa. N'a kun bɔra CND la a kun t'a fɔ ko a ma bɔ M5 la o. Komi a nana sisan nɔ M5 ye groupe labɛnnen de den min wolola n'a seginna a kɔ a bɛ fɔ Ala ka hinɛ a la. Voilà M5 bɛ ten tɔ de fɛn kura kiirelen de don a nana sisan a banna sisan. A bɛ fɛɛrɛ de kɛ a ka parti politique k'u kiriya aw yɛrɛ ye. Ok, monsieur Kuyate, merci, bonne soirée. 66 74 33 48. Allô? Allô, somɔgɔw dun? I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Abubakar Dumbuya ka bɔ Nafaji. Monsieur Dumbuya Nafaji, e yɛrɛ fɛ ni gouvernement kura min sigilen filɛ nin ye M5 RFP bolo bɔra la? Bon ne kɔni fɛ M5 ma bɔ a la. Parce que mɔgɔ minnu talen bɛ n'o ye mɔgɔ saba ninnu ye olu ye M5 mɔgɔ dɔ de ye. Mais est-ce que ni furancɛ fanga in baara bɛna se ka sabati ni M5 RFP t'a kɔnɔ wa? Bon a bɛ se ka sabati mais a tɛ se ka sabati ni M5 RFP ka hakilina tɛ. A bɛ se ka
ka sabati 105. Bon, et parce que ni ye mutaka ka kuma la mais kunnafoniw na mɔgɔ saba de donna gouvernement kɔnɔna na minnu bɛ M5 RFP tɔgɔ la nka mutaka ka kuma na a ko olu bɛ kulu dɔ de la kulu min bɛ M5 RFP kɔnɔ nka M5 RFP ka cɛbɔw tɛ e yɛrɛ fɛ bɛnbaliya de bɛ u yɛrɛ ni dama ni ɲɔgɔn cɛ tɔn kɔnɔ wa? Bon ne kɔni tɛ o ni tɛ bɛnbaliya ba ye mais mutaka ka kuma nin de bɛ fɛn dɔ de laɲini na mɔgɔ saba min bɔra M5 kɔnɔ yen a bɛ se ka kɛ u taara mais M5 ma sigi ka ɲɔgɔn ye k'a fɔ an ka mɔgɔ saba nin de di o de bɛ na ni mutaka kɛli ye ka nin kuma nin de fɔ ne kɔni hakilina na parce que n'u tun jɛna sisan k'a fɔ an ka mɔgɔ saba di o mɔgɔ saba de dira sisan o ye mɔgɔ saba nin de ye mutaka tɛ sɔn ka nin kuma fɔ mais n'u taara kɛrɛfɛ cogo dɔ la dɔrɔn bon a bɛna ye k'a fɔ M5 hakilina de ma mɔgɔ saba nin de di quoi. Voilà. Ok. Merci. Voilà. 66 74 33 48 biworo ni woro biwolonwula naani bisaba ni saba bi naani ani seegin kɔrɔ bubula ne ne famana da o di basi ko de a bɛ n ka foli fɔ kɔrɔ bubula ye allo 66 74 33 48 biworo ni woro biwolonwula naani bisaba ni saba bi naani seegin a bɛ dɔ bɔ ka radio mankan na walima a b'u faga allo radio bi kɛrɛfɛ a bɛ se k'a faga s'il vous plaît radio tɛ n kɛrɛfɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Bon ne ka hakilina ye min ye ayi i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? An bɛ ka wele ka bɔ Alidebamɔgɔ la Usumani de don Usumani Kulubali. Monsieur Usumani Kulubali e yɛrɛ fɛ fulancɛ fanga in na nin ye M5 RFP bolo bɔlen a la wa? Bon ne yɛrɛ fɛ vraiment M5 RFP bolo ma don fanga in na parce que u y'a M5 RFP janfa quoi. Cogo di? Voilà merci. C'est que mɔgɔ mun talen bɛ n'a bɛ ka fɔ k'u tala M5 kɔnɔ c'est fait mɔgɔ dɔw tun don u tun bɛ M5 ka mouvement kɔnɔ mais u tɛ M5 tɔgɔ la quoi est-ce que y'a faamu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ M5 groupe kɔnɔna na mais u tɛ M5 tɔgɔ la u kɔni taara mais k'a fɔ ko M5 ka mɔgɔ talen don M5 ka mɔgɔ talen tɛ quoi mais u nana mais attendez u nana u yɛrɛ wa ou bien u nana tɔn dɔ de kɔnɔ tɔn min fana bɛ M5 RFP kɔnɔ ou bien u nana u yɛrɛ de tɔn bɛ M5 RFP kɔnɔ u taara n'o tɔgɔ de ye ma taa ni M5 RFP tɔgɔ ye. D'accord mais est-ce que e yɛrɛ fɛ Usumani ni fulancɛ fanga in bɛna na se ka sabati ka sɔrɔ M5 RFP t'a kɔnɔ? Bon an bɛ k'an sigi o de lajɛ sisan n'u sera k'o kɛ an bɛ n'o ye mais ne kɔni b'a dɔn a tɛ se ka kɛ parce que Choguel ye kuma dɔ bila kunun ko wayi u ye Choguel ɲininka Choguel y'a jira k'a fɔ ko vraiment ko M5 mɔgɔ ma wele u ka mɔgɔ t'a la u ma sigi n'a ye bon tilegan na n ye Mutaka ka kuma lamɛn RFI fana sanfɛ Mutaka seginna o kuma kelen de kan. Mais attendez, mais e yɛrɛ fɛ o kuma minnu filɛ nin ye u taara ko M5 RFP ka maa dilenw don mais ni ninnu y'a jira k'a fɔ ko M5 ka mɔgɔw tɛ e yɛrɛ fɛ fɔɲɔgɔnkɔ de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tɔn kɔnɔ. Mais logique la M5 ka mɔgɔ tɛ o. Logique la. Oui, logique la M5 ka mɔgɔ tɛ o. U bɛ M5 kɔnɔ mais M5 tɔgɔ t'u la, o ma taa ni M5 tɔgɔ o. I bɛ groupe dɔ kɔnɔ mais i taara i yɛrɛ ka groupe tɔgɔ mais i ma taa n'o groupe tɔgɔ ye. I tɛ se ka wele o groupe la o. Ok, d'accord. O système de kɛla M5 la o. Merci beaucoup an bɛ i fo an bɛ la dɔnniya k'a fɔ nin wagati in na anw ye kunnafoni ɲininaw ye pratiquement M5 RFP a leader minnu bɛ yen nɔ u bannen don kuma ma sisan parce que à chaque fois n'a wulila ka kunnafoni ɲini u fɛ apparemment kunnafoni bulonda verrouillelen don Choguel a tɛ sɔrɔ hali n'i y'a message bila a t'a ta a tɛ appel décroché n'i y'a sɔrɔ fɛnɛ a b'a fɔ k'a tɛ interview di a tɛ sɔn entretien ma ensuite Imam Diarra la même chose donc leader charismatique fɛn tun bɛ yen nɔ ni wagati tɛmɛna ni olu tun bɛ kuma pour que u bɛ situation min kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ bon sisan olu bɛɛ kɛlen dɔ ka u makun an y'a ye fɛnɛ k'a fɔ kabini gouvernement sigira fɔ sisan d'habitude an b'a ye k'a fɔ M5 RFP ni fɛn dɔw kɛra dɔrɔn rapidement u bɛ conférence de presse kɛ walima u bɛ point de presse kɛ ka se k'u ka hakilinata fɔ jamanadenw ye mais vraiment sisan u kɛlen don ka u fɛnɛ bɛɛ sen nasumaya kunun u ye réunion huis clos min kɛ avant la réunion n y'a ɲini ka
leader charismatique nous wele mais en réalité aussi maçon ka anga ka interview accordé na aussi maçon ka entretien accordé na et ben là-bas na ni muntaka nyon soro muntaka koma ka fo ale ka kunafuni c'est sur le plan international donc ale be kuma sur le plan international kuma dien mo de ko sino jamana konna na ko akelele kelembe ka yere cogo don kuma la folo yanno mais ni média internationaux konia ale wele en réalité ale be kuma donc fene kunafuniye ka yoro nyefo moko ka se ka familiali soro ola muna M5 moko fene na an kunafuni law parce que ko damine ulde kumbe gri mais si ça non ni an fene gerla ola il refuse de parler donc en fene ma o yoro famia o fene yoro do ka fo jamana dewni ou ka o famia ka fo kunafuni fene be ni non pratiquement ou ka fin famba be ke réseaux sociaux de ka na chamma ke déclaration de 66 34 48 allo 66 74 33 48 radio mbi krefe ba fa ni be wolili ke no kra men ngon famia krofo konnana 66 74 33 48 allo Monsieur Boubacar Traoré quartier du Main ah ok Traoré et neko RF est-ce que M5 RFP a bolo bo flanche fanga ina de bon comme le peu mayor ni mo comme le mu la mais ko mayor ni nga et M5 mo so mo lo Traoré mo o mo te M5 lo wo M5 de le ko ko bon encore nous au mino don a commencer par Mohamed Salia Touré qui allait be M5 RFP konnana wa ya ko fene ga ko Mamoudou Diallo kefe mo ne re ko M5 ci la de ni ga wuli do ya o ne ga ke de ga wuli do ga ne ga ke bon o ko veno wa e wala ga ke so wera position mani M5 tala amna sera jabaram na sera jawal ma ta ja est-ce que flanche fanga menana sega ke fin sabatile ne M5 RFP talawa o be kuma kene no parce que woro plene M5 mo dum wala ga mais M5 doronte jamana de il y a une manière de poser ne va poser chomina donc o de do ani e ba mirira e se ka reformuler mais ne ba adini chogoni la milame ñoo famia woro plene ali ga do mo M5 mo be pena gouvernement na mais muntaka ka puma 66 74 33 48 bi woro ni woro bi ulum plan nan bi sabani saba binani ani seki aw kara do liberté aw dun ko di allo anga itoni jamu ban wele ka bo mi man male jama amdala monsieur Malé radio bi krefe bi seko faga Malé RF M5 RFP abulo bora flanche fanga ina dewa ay abulo mabo flanche fanga la ambi la me parce que minu sigila malien do igo même M5 RFP malien est-ce que flanche fanga mena na seka ke fin sabatile ne M5 RFP talawa kramo ge foganye ka sababu ge mo minu sigila ni ala barga la bego ko alhamdulillah tansara la wulu la bego ko kai donc o bayira ko franchise fanga na be sabati ga sura M5 tala masa ala de masa fanga na be sabati masa sura RFP tala masa ka sababu ge mo minu tagala ni tansara la mo wulu la bego ko nun kai wa uta to nya na fuga jama'at me gouvernement fana sigi to nya na ame do de ku ala ka jama'an ta fanga mais mo saba mi fora ka fo ko lu be M5 RFP représenter gouvernement kono muntaka ya ira ka fo olu mata M5 RFP to la ku tara kulwara de to la mi to na be M5 RFP ko nana RFP o kuma be malia de be M5 RFP mo ko ni nyon chewa karawage M5 RFP re sala no ka so bu ga sida o era ya ko ji do mo be malia ka no ma se fo re ma be malia ka kwa kono ko jugo okay inche jamana joli la tigɛ sa ne donc jamana don do ka to an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakilina ni baara kɛ walew ye wana sama bɛɛ k'i labɛn ka transition kɔnɔ ala de la tigɛ tan donc 66 74 33 48 biworo ani woro biwolonwula naani bi saba ni saba bi naani ni seegin allo allo wiji salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh ito ni jamu ba woni ka bomi aw sorolman no kajatu sama ke jarni kajatu ba wole dungo do te sa koy oui zerni sama ke ça va somo ko bien RF M5 RFP bolo bora flanche fanga ina de
ni ngoni ni tabu jango ni ko bane uluka ko la de kon bulu. Mais est-ce que flanche fanga imena seka sabati ni utakono? Siri ba be sabati de ni faso ko ya kunye. Ni beta faso ko yi akanga sabati ani MCRFT. D'accord, mogo saba mi tara utara ni M5 RFP togoye ministre saba nga ni muntaka ka la cellule me gien kuna fundi solo sanfɛ aya jira ka foko utara me M5 RFP togote sabula utara ton min togola o ton de be M5 RFP kono nga M5 RFP ka chebote RFP bembalia de be M5 RFP kono wa bembalia kon de bebo kalama so bebo kalama were de maute bena ke bena kuma be wo ko contredit tiana benta konnala bo kalama benti d'accord ça m'a fait un info merci beaucoup OK merci beaucoup bonne soirée 66 74 33 48 bi woro numéro bi woro la nan bi sabali sabadi ni segi awdun kodi allo s'il vous plaît wa ika radio faga itoko ni jamu ba ngole kabomi to Yakuba pardon Yakuba Koulibaly quartier du maire Kalabankura monsieur Yakuba Koulibaly RFM M5 RFP bolo bora flanche fanga inawa vraiment ne bolo bora la quoi parce que ça ne me faut malio c'est ça dit quoi ni mogo comme inaï parmi que ango don oye quoi ima bo radio la ngo radio falendo ngoni mogo ni mi para mi ka ango don oye itri wale ya mai parce que beba do R5 RFA para mi ke mali kono amadu dien mo shila mais est-ce que RFA flanche fanga mena seka sabati ka sur M5 RFP ta kono abe grade parce que sorasu e janfa mi ke nu ere ma fanga ugire de ma binyana nyon janfa parce que ni ko signi janfa iki free parce que abe foko ni be janfa kolon sigi iba bunya iba kolon kuwa okay ni ere na kono domina e ka aka so jere ke sika after kono anto ku sigi ne koni parce que ne ka ma utankara deliye de monsieur Koulibaly utankara deliye mi Koulibaly mo ibe koko ke iba ke na fado de ko ali Monsieur Koulibaly wakati bika se ka lamelike wakati bika se mogo saba tara ka foko olu tara M5 RFP to la ministry saba muntaka ka la cellule ni ya la medien kuna fundi sodo sanfɛ ako umata M5 RFP to la me utara kulu to la kulu be M5 RFP o konnana ni ba ya ka fo sala bembalia de bunu ɲɔgɔn cɛ wa ay bembele tu ni ɲɔgɔn cɛ u be mɔgɔw de be ka surasu de be ka bembele tu ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni ye ka mɔgɔ olu de y'u ka tɔn sigi n'a bɛ mɔgɔ ta u tɔgɔ la aw bɛ u di a fɔ k'olu de kɛ mɔgɔ d'a ma mais aw yɛrɛ tɛ mɔgɔw ta k'a fɔ k'a y'o ta olu tɔgɔ la bonya t'o kɔnɔ quoi. Ok monsieur Koulibaly wagati sera an bɛ i fo. Ka bɛɛ lajɛlen fo n'a b'a fɛ ka jɛmukan in filɛ Liberté Télévision sanfɛ Mali Vision 239 TNT Sati 41 n'o tɛ a bɛ se k'a lajɛ an ka chaîne YouTube sanfɛ Groupe Liberté Télévision walima an ka page Facebook sanfɛ ni Groupe Liberté Télévision ye a bɛ se k'a bɛɛ ɲini o kan an bɛ foli kɛ aw ye mɔgɔ minnu jɛra ka baara k'aw ye jɛmukan n tɔgɔ Seydou Njamu Sidibe Ismaël Roger Kanouté ale de bɛ ka jaw ta ka lakɔlɔsili kɛ Jagarija Dambele la nɛgɛw kɛrɛfɛ bɛ Jibril Sise ale bolo ka baara kɛ WhatsApp a ka lakɔlɔsili kɔnɔna n'o ye Mohamed Ɲagandu ye Jeanne Jakite Madina Kuyate bisimilali bulon kɔnɔna na nin baara in bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsili do ka a nun do masakɛ mɔden masakɛ Alimami Samori Ture ale de fɛ an ka PDG donc n b'a aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw kan bɛn waati wɛrɛ inshallah a ye aw sɔgɔlen to radio Liberté la waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni Ala ma foyi kɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw kɔnɔ aw kan bɛn